Burkina Faso so ramem tik tenre yum pisobe bangati Burkina Faso gouvernement ministre damba yibo nzeka no ronanto kan gesto na kendre ban fora anduni wani mbir sinyakla ninga nan to on zabane sida ba ga no pista la yibo Burkina Faso ram pista rara bulsa ren lakram koise na wato ambasa ne sababu ni sinzinda nyindi mobile hum pusga am sambisi bayira television la get by fangel kep ne wato ende ya sida imem tia kane rahman pombala la Burkina Faso na kirme sampama so menga yum pisho rona yumda on décembre tigri rona yumda ya cascade solum ya rinketi nimti sa no décembre ya tumbu toton tumde Burkina Faso go ne ma yisa ministre damba yipto nan to kan ken ban fora nanti gese tumda na kendar ya wona son compte vena hakeka tigre na pam pitsugo renda ho sitken to kan gesa me tumda na kendar ya son compte vena tigre to mana me la bangati sa ya ne ministre ni sulu ya tawre nyaara ne ni simpo bamba ya na sa ministre simeyo sawadoko rimba me resul kasangni nda on de sama tawr saba amane ka yen ne Karim Cissé et pam venam nyora la wotone 5 ne 11 décembre to mban fora puis wini game ti tumda benere sange sal polyvalenta ni same ariara sande sinan ko cascade nyambuida tigra sin ke trasma waya guna itoy yelame turo hotel fangil kapi rawlame amgud nimbuida jomus tuhuri so saram lokanga bam fa bebe lame man sinda me nan deker koise la tum sin to kenen ro gara san fangil kapi obnak salame c'est le gouvernement son tout ministre nam to yi le kengestunda o wini kam tibam pierre tum la pose entreprise nen tum ne mina sin tuma zakapora ne ba ya ni de panga ne pa vera bagana gare yay bang to singi sal polyvalent wa gouvernement ministre damba rika sorna ke tenga pora to kan gesa wala tuma bebe de ya soya tuma o wini kam tiya saya na ba fora poko ya soy kilo pisna la yibo la siagra manaqay la wuna kuna kilo pista la ni izeman harin kiti ministre Eric Bouma ba mo ni gamen et soria no nen tum song la tum ne ning sin tume sin kiet ne sa wenge zisis men kete et nan ni kapanga ti tuonsa gadan le ti tuma fangil kapi sona bel dam jeune taksa bungu sok soy sin kete ya onia la bambe nenge ya kanda sama pokombala ne kere ben sampan to na me boto bambe ni da panga na ile ti ton wasa arwa ya banfora sun tan yeta nenga tema me sin kende so men tiktenre sinama no na yumda banfora plan de la nation be me to wasa me défilé aux zoniga probinda mbars nanti ngusamba numbrida ni me kura sabo ya rin kiti ministre ni singira karam sa to melia arbam su no manan to min santuma sin ket tumosa ya bande bande ko senta premier ministre la beta président ti sa na ma fora lamba o rawla ne so men ti tiendre yum pisho ona yunda ban fora cascade sodo warsan da torse anduna ne mbuido nya kanona yumda wala yum fa na toye zabne ba ningo sambon ti sidawa ya nor pistan la yib sabrom la sum pidirona yumda la scène Burkina Faso to kan pisarara bulsa na même temps province bulsa way sin na ya sil sigda na porle ab sinyak bene ti tumra pam pitsuko rarankanga optika nun gom suko gatab mo boktab sung tab tel taba nder kam fa sen 25 nugo tonton zabna bakanga aya sabab ya sa to nan di koy sentas adam bi sanim buida fangil kape to batala wele gre nene ni son voye memba rabila bier ko senim buida to man ko so wisko sen kede et to zabna bakanga kanibum piga so tam bonde 2030 point idna mi kilame ti sayna rara abzine memman gela to zabna ba ga nyodo nyodo sampame labsin yesagar bum minni ngatum nantume ministre ni singi tala fayele luge bamba rodin luge son ko koise ringa obuni game
to tem ko gela woni ti sa ne mara pour un ba nor bo game bala gel pour un a siga wisco la ratame on kosne mbuda to gele man kusku ti tonre zabna bakanga sido ba lind warsin to siamba Burkina Faso sin pirisra na kanga bangeti yi bulsa na même temps province son le ngor sombonte réseau national de lutte contre lutte anti-corruption bam to mbe to zabne wekre bu toto man sam bu toto re ren la koy ra bam metala sek za menen ke ba kitba sekane ke ba kitba ya sin kendra ni ngor sombonde journée nationale du refus de la corruption ra ni ngor sinyaka ya nan to bal face nto la zanga ne sari yam daba ne sala bato ya yam daba to kan zabana yel kanga rin ya rara pizza la to la ti kam ti sana wona gom suga ya yod wo yod sin be sana mbo adon wasin siaran le bon bol nem buira ya labnan ti kan gome rind aria Antoinette Konate anong ba koda la pam venam ne rel wende Benedict Delcom ronda yumda relaxen tik gomzuguninga ya nimbuida na keso menga ton bayi tenga la razab na yivenra ta ton na fa ton gehamti ya Burkina pon kasanga la pon kanga ka tikid nimbuida fa ne de yit tenzem so watka wazad ponga seradame tewri kwera ngonti nimbuida bank ti aban pongo ba man ton kibli ti bala nafa be ban zinye seradame ti tenga to damba bo no tenga yinga bo ge ti sali o banyak sanma zibo tum do sanma tuma situ sali o tuma soma yanna woman to gonti fonds de développement communal là na ilamti ya ligitin da toron nini la son no lomba la ti tenga pa nyak nenga tenga fa pa nyak nenga la hange zikanga e industrie la na fa hambe Burkina kan tum sanma tuma obule ba tora ne kusoya taba la ilan da mun ligidi ay ti charbon fin o ker école men ka tue wer ha sona ko ka soko numbida havi bene ba yimti tugrat na nyake on gonti numbida fa pam vene mazugu pam bang bam han tue son tum toto ya momenti wa unde na mana comité de veille radleti min pour plaisir bene ne ba mesi da kela bil fu fa hanka mi gumu fo ka tue zaman story la fo han pa mi hiya so me fo me tue zaram garame yetilit fo me zapti pam mala la sampiga point na yi sonsra bangar bisro la sarles buto tore la bangar banandike antas nimbuida barka relle wende na to kamba sa watinda to kasingra sabab ning sinzinda nyimda e wo pusura bumpurum pusugi bangeti a mobile sen dik ne ba so to kwenge ndik ne bla riketero yabs bonte société de transport janda et frère TDF koyara rende winigame tia bouteille la gaz bouteille sen dabe mobile pora a été fond un enfant toktaba tinam pusugi on sababramba ina windilam tiene ba man ka lompa ne pam sampora arayi arzuma sundo asipala kiura simpisi la yopoe so kasa ningo sumbo de lutna hanal yitu oraka de bobo dila so rende ya nyimde pohda tat poliya mon bezi ningi ntar vai so la gun so buto to be mbala la pusga ren sabab kan logor pore assemblée nationale nem bida no re rabta or saba ze kabna ore nankin lo tiran to ngene ba damba pa sampor be bene la ble lo nkin pusga zingi nto ange sabab ngi sinzinda benwa tinebnu nyake rende ya alidu badini ampasa Sébastien Zongzin bene et to ankela assemblée nationale to saba Alassane Bala Sakandé tigilgame gesa badama usublame usawento wen koblafi e mo people no to yidam gesa be le mi ti sampora beda den kitame ton me gese assemblée nationale la yuringa mbo ton me hentare on to bari passer parce que perba atmana opération lamba perba titeli dia to roi accident zingi la rambe auto roi ngisa me ya so samse ni commissaire bam mo wi ton ya toto enquête be jugu
la murama ta kunama yokoy wala yo zindaka ton ke hospital la yemna man kalum bene den mum hankayi kaneka wodon ko gombala den ton wonga me kawa ton ya kadu bala ya kadu on sokana ton ya kadu assisté à président de l'assemblée la ya kadu député nananda den hankayi rahma wana ton hinda sara je tembu wonne ba ko to man foton ko ton lo tiel kanga buru ati ton leran zakanti ya amse arpana yinti gese la tete ton menga zuye yel som sitba uta wen to wena mala bring tore la wena sikri bro arba suye la ya tile ti ton menga bu enquête na wiliga soba ti zindi ngom ne taba bala da hena je tab nifu la to william ti ina enquête solo da kunamba ina enquête solo da ne ti da babeda ati ti transporteur dama ati ti yergana damba ato wili ti politique damba denda zin ngomneta vena ngi mo labna ndi comme solution na ile ti darfa ya dawata ita a wona mana abrin tore ni kazeme ya nimbuidu ni gute de garamba na taba nan kami ya tote den ton wonga kay woto ati de koto wenti wona ma ki do ro adab suya wona ko ba dama melafi wona zaade ni le bamba budu rende assemblée nationale tawasaba koyes la wotone tuye la koyesa wabsinyete tumati salle la dir kam salle bum ni fam pas yakada mane o sekada ki takame rende nebni sampa mo sampo na bon sa wende do commence ka pam la fe ring taw dam yinga manab kala mabudu nam pus la mina 6 sunya la mina mana kabring tawre rin ya ni kibakanga namba sere kibay guna min toa kana bile pokombala tambura na ke kane bambo pore ya sungare watara na soske la fi una korpio sakiraɓe heddi balɗe jeenayde fijirde ɗum woni hewtugol hoore muɗum leydi meɗen ko wiyete 11 décembre ɗum balɗe jeenayi heddini ɗum ɗum joƴƴine ɗum wono ley hiɓere banfora ndelle on garan famde fa hande no wono no sigiloji ɗi gonɗi jaari toon hono ɗum wono ñimgoji ɗin ndelle sakiraɓe keɓon famde pa hande nde koye ñaw mbiyetego sida ngu koye ino heddi ino woni ndelle sani wona en futtinnoɗo e koye meɗen woodi fa hande kawriten e habdude nguɗo ñaw ɗum wonno ko haala ɗum wonode hiɓere ɗo bulsa toon on pamando ndelle sakiraɓe keɓon famde fa hande en jahan kantiren kibaruji meɗen ɗum wonno hiɓere doori toon en ayyo ndelle keɓon famde toon en fa hande sukaɓe kayeɓe hollude ɓe fa hande ne wono no yimɓe gattade fa hande jayruɗo jafuɗuɗo gonta e dow fa hande jonne lobbere ndelle gollal ngal tireke ndelle fa hande on garan pamde fa hande ne wono no gollal ngal yaari toon ndelle bisimilla moɗon ndelle onon sakiraɓe an worɓe rewɓe haala fulfulde nanon fulfulde jooɗi ɓe daara joni suudu télévision meɗen RTB ndelle keɓon famde ɗum wono sa hande sattuma ɗum wono joni o ka hewtugol hoore leydi meɗen ɗum wono 11 décembre 2020 nde ino kamdu ino seɓɓo joni o ka warde woɗide fa hande ñimgoji ɗiɗe fa hande golleji ɗi kamɓe ndi ina goni ina jaara yesso saabu ɗi nderaki fiita foof ndelle fa hande waldere leydi meɗen hawjinade fa hande sigiloji ɗum wono 11 décembre hande nde yiɓe tawa fa hande nde nokkuji to golleji ɗi fuɗ goni faɓe darta fa hande golleji ɗi no wono noon ɗi gorri yaade toon en woodi ko hanti e majjum woodi cuuɗi keddiɗi fa hande joni o ka golle muɗum tiddaki ayo ndele keɓon fande fa hande Karim Cissé kamɓe dayi en tawno toon ka Boubacar Boli ina holla en fa hande ɗum wonno koɓe jii e dow wuttagol maɓɓe ngol 11 décembre mo banfora na ɓatto yaade sigilagol muɗum ndu na yaara yeeso hano ndu suudu ɗo kawrite iri waɗete ñiɓama fatiloke ele gallure banfora toon jooɗoɗe ujune na tawa ele ndu suudu yimɓe gouvernement en yeehi seedoyke no golleji ɗi yarata nde ɓe tilino daroyde ndu suudu fu jonin kay ɓe adi lawol gonagol na ñiɓe kiloji capanɗe 4 e ɗiɗi ɓe andino ñiɓude ele majjum kilométre aji 37 ɗi kay fuutiloke kiloji 4 tan wonno ko heddi ɗum koy na wela Eric Buguma batta laamu kinniɗo ñiɓugol laabi
sabu laawol ngol na ñiɓira ni na woɗi sanne ni wonno ko o yottini wana ɗum tan cuuɗi ɗo yimɓe gonata ñiɓama fa tiloke iɗi gaɗa haɗa kanƴi keme ɗiɗi ni jonkay natugol tan heddi sabu yiite tubako sunabel nge e tawti ɗum wonno diyam oneya ɗam fuu na woodi ton ko ngakki ele majju ndi cuuɗi ɗin na woodi ɗo yimɓe ñiɓata tilaki fa hande. Aucune ville ne se construit en un an. wuro wawa ñiɓade ele hitande tan woodi du yo yimɓe ni joom e mbawɗe ɓiɓɓe wuro ngon e tawti seraɓe kamɓo en ni ñiɓata gallu on ndelle wakkati gomma iɗum hando sabu yo happa sembe maɓɓe ni wonno ko ɓe garata en fonction de leurs moyens. hano nde nokkure wonno ɗo fijo ngon waɗete golleji mo duttiloke ɓe puɗɗi ɓe pukkina ɗum wonno guineji goɗɗi faydu jonka e 11 décembre tan heeɗa. Nous sommes à un pourcentage suffisamment raisonnable. komin jii ɗum na hokka min gorgu fa min joƴƴina 11 décembre so gonga na woodi nokkuje ɗo tilaki tafe amma so ni ɗum fu ɗum hawrinama fu miɗen mbawi wiwde ke sigilagol ngol na yaara yeeso ndelle min jottinan ɗum wonno premier ministre e hoorejo leydi men kibaru on ke ɗum fu ɗum tiloke fa 11 décembre laato Banfora. Fête du 11 décembre ici à Banfora. ndelle Simeon Sawadogo na nodda ɓiɓɓe dewgu Kaskade ko ɓuri hewde fu yimɓe Banfora ɓe fu ɓe daro fa seyo mango ngo Banfora ngo yara no woɗiri. woodi sanne ndelle Allah holli en ñalande majjum jow ko waɗi jam ndelle sakiraɓe ñalande capanɗe tati e ɗiɗo ɓerde ñalande adunaɗo Allah hawdude ɗum wonno ñaw mbiyetengu sida leydi meɗen Burkina Faso wo ley hiɓere meɗen Bulsa ton wonno to ñalande nde ne joƴƴinam dow hoore haalam yimɓe adunaɗo Allah fu nangodura habdude ñaw sida ngu woɗide tawi mon fof gollal ko hawjina fu hinno ɗum fa gasa ndele keɓon famde fa hande Césaire Karfo kamɓe Ismaïl Diloma Sirma tawano toon ka Boubacar Boli ino holla en ɗo en fa hande ne wonno enen ɓeeno mbawiɗen wallodurde fa hande fa kisen ñaw sida ngu hano ɓe yimɓe koɓe kawri ɗum fa ɓe daba na watta fa naw sida ta heɓa sembe le Burkina Faso yo gallure Bulsa ɓe kawri ni yo dande wotere ɓe gaddi fa ɓe nodda neɗɗo fu tinno daro watta baka mum reena hoore mum fa ngu nawta nanga ɗum. Les communautés sont irremplaçables pour fournir des informations. yimɓe ni wawi yettinde kibaru fuu ko haɓɓudi e nawu ngu waɗi du kamɓe en hani yurmo yimɓe ɓe nawu ngu jogi hande wana yimɓe ɓen tan ko jeeyi fa hande darade du laamu na wawi wattude baka mum hooreɓe fina tawa e dinaji e tawti baale société civile en fu ummo daro fa keɓen adunaru ɗo cellal woodi Monde en meilleure santé. ele ɗon hano etore waɗande nde dewgu centre noon na hollake ele yimɓe hemre fuu neɗɗo goto wondi e sida ndelle na leeɓi tawa dabreji kesi adama fa fadde ngu nawu. Dans certaines populations telles que les travailleuses du sexe, dans le milieu carcéral. hano yimɓe goniɓe na cotta koye mum ɓe le cuuɗi kaso toon on tawanke nawu ngu na woodi toon sembe woodi du woniɓe na sotta koye mum ɓe na woodi dewluɓe ma pilotoɓe dewlede ndelle soni en darane toon fuu na tiiɗi ko ceede e gure ɗo nawu ngu wala. La préparation de la maladie. amma nawu ngu na yaara gaɗa gaɗa sabu haranden fuu dow yimɓe hemre fuu jeɗɗo wonde sida nder leydi meɗen hannden kay ɗum wayloke sabu dow yimɓe hemre fuu wakkati gomma fay goto walda e nawu ngu le Burkina ga ndelle fay so sida na heddi na ɓuyto yaade hana neɗɗo wonno fa nde yoppa hoore muɗum ndelle o fuu na jeeyi fa hannden rentade fa keɓen kabden e nawu ngu dabere yimɓe habdoɓe nawu sida de yo darade fa tawa sida hanto laylay ɗo e duuɓi sappo nder leydi meɗen hikka kay kawrital ngal yo Bulsa waɗa mawri e jaam e cellal yo gallude rewo woni ko ɗum waɗete. ndelle sakiraɓe waldere leydi meɗen habdore fa hande ɗum woni joni o ka jambaji e fa hande guykaji ayo ndelle keɓon famde e dow hawrinde fa hande ko wiyete renlak ɗum keɓon famde e dow hawrinde muɗum sappo e joɓerde fa hande e habdude ɗum wonno joni o ka guykaji e jambaji fa hande ayo ndelle keɓon fande iɓe kolli ɗon en fa hande kamɓe ka iɓe mburori e dow fa hande ñoodoma fa hande moƴƴere ɗum wonno ko kanŋeji ɗi mbawi wattude e leydi meɗe ɗon ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en fa hande fa yimɓe fof tinno joni o ka cela ɗum wonno jambaji ɗi e guykaji ɗi koɓe kolli ɗon en dey keɓon famde Antoinette Konaté e fa hande Nongba Kouda ino tawno toon ka Boubacar Boli ino holla on ɗum wonno koɓe kolli ɗon. jambi na woodi sembe nder leydi meɗen egle duuɓi cagitiɗi ɗi en ko ɓuri hewde fuu yo hooreɓe leydi men to ɗum ɓuri waɗede yo ren lakka dental daranigal habdugol jeenu kam yaltindu kibaru yeeso kokkoɓe kibaruji kamɓe duɓe kollano ke to ɓe keɓi kibaru on dey
yo yeeso ɗum wonno yimɓe kokkoɓe kibaruji e tawti yimɓe meɗen kamɓo eni wonno ko yettini kibaru on yeeso maɓɓe hano ɗum wonno joni kay koɓe kawri ɗum dey yo sappanade golloɓe ɗe golle heyi maɓɓe koye saabu ɓe kollike jeeno na heddi ele politique e tawti nokkuɗo kanŋe ittite machine aji du tawale jawdi ɓiɓɓe leydi men na jeeyi jogorede dow laaɓal e ley ɗon hooreɓe ren lakka hollike hano yimɓe ɓeɓe keeɓi ɓe jewtidi na hollake kamɓoye en kay heɓata nafa jawdi leydi men hano no haniri ni ɗum wonno hano kanŋe ɗe ɓe andana toye buuɗi mum wattete nden le ren lakka na nodda gouvernement tinno daro faaɗe golle accite le Burkina Faso woodi hano hooreɓe cuuɗi golle kanŋe itteteɗe e machine aji ɓe gaɗa anña ɓe joɓa ɗum wonno usuru maɓɓe hano no haniri ni heɓa ɗin buuɗi du ade ñiɓire leydi men fa nafa burkinaɓe ndelle sakiraɓe en kattira kibaruji meɗen ɗi e yaade ɗum wonno hiɓere dowre ndelle keɓon famde haddu jeɗɗire toɗo hollitinde yimɓe fa hande ñaloɓe ɗum wonno joni o kam moƴƴere fa hande yimɓe jawdidura ndelle keɓon famde ley misiddaji dowre e fa hande ley église ji toon e fof ayo ndelle keɓon famde wajuji ne fa yimɓe jarrodura ɗum wonno ko wiyete hono tolérance zéro ɗum ayo ndelle dow ɗon e fa hande fa yimɓe keɓa jarrodura ni ɗum e wonno ko filete ɗon en ayo ndelle keɓon famde hono ley joni o ka hono ley ɗum wonno joni ka do banggal asilami en toon en ni e fa hande chrétien en toon e hono misiddaji tati ɗum wonno joni o ka cuɓa toon e wajoji ino gaɗe woɗi ley église ji ɗiɗi fof kamɓe ndu wajoji fuɗɗino kolle ɗon en ndelle keɓon famde fa hande almami dowri mawɗo fa hande Mamoudou Cissé o imo holli ɗo e fa hande ndu ko ɓuuri wodde e majjum dey yimɓe tinno fa hande ɓeydo fa hande daranadum yayrudurel hakkude muɓɓen nangodurel hakkude mum en non watta dey jaara mbawa jaarde yesso ɗum wonnom leydi muɓɓen e fa hande diina muɓɓe ayo ndelle keɓon famde du fa hande ɗon en duɓe kolli ɗum wonno fa hande du kamɓe almami en ɓe kolli saabu dey ko filete ɗon e dey fa tawe fa hande joni o ka tawe yimɓe fo jarrunude haddu ley ndewgu Sahel fof ndelle fa hande ɗum wonno église ji toon du on jii fa hande toon du wajoji muɓɓe ni honno gaɗirta wodi fa hande kamɓe hooreɓe diina ɓe e sukaɓe kayeɓe ɓe joddeke haddu ko watta hono jiɗɗire toon ɗum e fuɗ ɓe jongguide atteji eɓe kollodude haqqilloji ɗum e funno wattade fa hande yimɓe fa hande ɓeyda filade joƴƴinde fa hande pamaral yayrudurde e joƴƴinde jaam fa hande ɗum wonno ley ndewgu Sahel fof ayo ndelle keɓon famde ɗum wonno ko ɓe godi iɓe pilo e majjum haddu jeɗɗire toro wonno ko gollal ngal ngal waɗari ndelle gollal ngal joni o kan ni wonno ɗum tileke wodide joni ka fa hande haddu sukaɓe kayeɓe heɓuɓe fa hande ɗum wonno wajoji majjum ɗi fof mon muɓɓe fof ino nodde ɗon en tinno ko waaja ɗum en tawi gollira ɗum tinnode fa hande tawi ɗum naato hunde ko nafi ɗum wodide ɗum naato fa hande hunde ko nafi hadde yimɓe wonɓe gande muɗum fof ayo hono noon en niya wattade mbawten joƴƴinde ɗum wonno hono jaam ni e yaafodurde yayrudurde e joddade dow jaam ley ndewgu meɗen ɗum wonno ndewgu Sahel ndele sakiraɓe ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hande hono min e fa hande wonɓe gaɗa masinaji ɗum fof miɗen mbiya barka moɗon fofo moɗon wode soni Allah jaɓɓi fof jaago nden en fajiriji e sallifanaji fof min gara e fa hande hokkude on ɗum wonno kibaruji ɗi ka fadde majjum kanko Soungalo Ouattara o waran joni noon o jooɗoɗo en kankude o yaara fa hande kibaruji ɗi e jeeso fadde majjum ka fofo moɗon sakiraɓe Allah reene ka se ka dɔ bɔ bana misɛnw na an ka jamana kɔnɔna dɔ ka kan an kan ka ɲɔgɔn sɔgɔ yɔrɔ bɛɛ la an ka faso kɔnɔ banakɔta wa bɔlɔn fɛ o man dagamu o kɛra sababu ɲɔgɔn ye ba sigira ka ɲɛsin ka donba sigila ka ɲɛsin ka to ka a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka to kan min ye jɛkulu min sigi ka taa yurukuyuruku ani dalasani kɛlɛkoko kunna an ka jamana kɔnɔna na ma wele ko RELAC olu ye kibaruya wele ka se ka kunnafoni dama bana Burkina Faso terrorisme kanubagaw ani tile aw tirosi a b'a ka jabaramuso kabini a ka fabara wagadu an ka tilefɛ foriba aw kelen bɛ lajɛlen ye bi arabado min bɛnna an ka décembre kalo tile fila ma san 2020 kɔnɔna ani tile an bɛ taa daminɛ ni donba min sigi ka ɲɛsin ka taa saniya ko fan fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye
o ye ka taa bila min ye ka ɲɛsin ka taa ayiwa ɲɛrɛnku fɛn fɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa ayiwa bɔlɔn fɛ ka taa ayiwa banakɔta kɛ o sen fɛ a ma tagama o bɛ kɛ sababu ye ka se ka na ni ayiwa banamisɛn caman ye ayiwa an ka jamana kɔnɔ ani an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni ayiwa sɛgɛsɛgɛli bana sɛgɛsɛgɛli 448 o kɛlen bɛ ka se ka taa ayiwa sɔrɔ o banasira bololu fɛ ka se ka faamuyali k'a la dɔn an ka cidenw min bɛ tun bɛ o yɔrɔ la o ye Roger Kam ani Sidini Kantiano olu tɛ an ka cidenw olu tɔgɔ la Kudugu n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ. Donba min sigira ka ɲɛsin ka taa an ka kɛnɛya bolo fanfɛla la ka taa min ye saniya ko fanfɛ don ka taa banakɔta ɲɛtaga ko fanfɛla la don ala n'u dɛmɛbaga bolo o kɛra sababu ye ka se ka nin donba ni sigi Kudugu ka se ka taa fili dɛmɛ bɛ se ka don cogo di ka di gouvernement ka ɲɛsin ka taa saniya ko fanfɛ min banakɔta yɔrɔ ye an fɛ faso kɔnɔna na an ka village ninnu na mɔgɔ caman de bɛ yen n'o bɛ fɛ ka taa banakɔta kɛ n'o bɛ fɛ ka taa ɲɛgɛn na o bɛ taa sigi kungo le kɔnɔ ka banakɛtɔgɔ kɛ donc o tɛ ni ɲɛgɛn ye an ka jamana kɔnɔ an ka se ka bama k'ale kɛlɛ parce que o de bɛ na ni bana caman ye ni banakɔtaga kɛ kɛnɛma n'i m'a kɛ kabinɛ kɔnɔ limɔgɔ bɛ se ka sigi a kan ka bana ta ka na n'a ye ka na di a ma so kɔnɔ ala ni UNICEF sababuya la don ni ɲɛnabɔ ni ba sigira ka yase ka taa fili gouvernement bɛ se ka bilasira cogo min ka se ka dɔ fara sanuya ko kan ka se ka laɲini dɛmɛbagaw fɛ o bɛ se ka an ka dɛsɛbagatɔw bilasira cogo di jango ka se ka banakɔta ɲɛnamaw sɔrɔ o ka cɛkɛdaw kɔnɔna ani o ka gaso kɔnɔna na o yɔrɔ la UNICEF ye bonyaba min k'an ye ale bɛna na an dɛmɛ a bɛna se ka an ka jama an ka population dɛmɛ o ka se ka o yɛrɛ taga bana jugu ma donc an ka fori b'o ye n'o ye safinɛ min mina a fɔra o ɲɛna cogo min na k'o ka taa tigɛ le ko n'a ye o ka safinɛ nin ta ka tigɛ ko n'a ye o kana ta ka ko wɛrɛ kɛ n'a ye n'o y'o tigɛ ko n'a ye a bɛna o lakisi olu n'o ka denbaya bɛɛ denmisɛnw musow cɛw bɛɛ a b'o lakisi bana jugu ma. Baso 100 o bɛna bonya ni karama sɔrɔ ka se ka safinɛ sɔrɔ safinɛ kuru bɛna se ka tilan ka di baso 2000 de ma anw fɛ Burukinabe mara fanfɛla la Sange mara fanfɛla la Sisiri ani Zere kɔnɔ o ye Kudugu mara ka fɛngɛ ye o senfɛ don ni bana sen 448 a ka se ka bɔ o yɔrɔ mara fanfɛla la o sababu kosɔn yɔrɔ mara ka gouverneur a ko ale nisɔndiyalen kosɔn ale wasara sabu nin bɛna kɛ sababu ka se ka saniya sigi ani ɲɛŋuni bɛ tigɛra ka ɲɛsin ka taa saniyabaliya ka taa muso ani denmisɛnninw fanfɛla la a ka mara la. an bɔni Kudugu an bɛna sisan ka yira k'a fɔ ko wagaduguɲɔgɔn ye ba sigira min ye baarakɛda min sigilen ka taa l'impôt ko kunna ma wele ko direction générale des impôts olu ye kibaruya dila wele ka se ka kunnafoli d'u ma ka ɲɛsin ka taa mɔgɔw ladɔnya ka ɲɛsin ka taa l'impôt sarako fanfɛ a yirala k'a fɔ ko fasodenw tɛ l'impôt sarako faamuyala mun kosɔn ayiwa u b'a fɔ ko ka l'impôt sara sabu l'impôt sarali a bɛ yira k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ka se ka fɛn caman dilan ka d'an ma dɔgɔtɔrɔsow bɛ jɔ saraw bɛ jɔ ani fɛn caman bɛ se ka don l'écolesow bɛ jɔ o senfɛ an ka se ka welelikan bɔ ka di fasodenw bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka an ka fasodenya dafa ka l'impôt sara ka se ka faamuyali kɛ an ka ciden mun tun ye Rasmani Zundi ani Madame Konate Sugudiya olu ci an ka cidenw le tɔgɔ la o ye min sɔrɔ kalan dama n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. DGI ka partenaire DGI baara kɛ ni mun ye PACT o b'o wele PACT a lɔnni bɛ jamana nin kɔnɔ olu ka kɔrɔsili kɛ ko l'impôt sara ka kunko caya donc ka ɲɔgɔn ye nin dabɔ an kana ɲɔgɔn ye k'a filɛ an bɛ l'impôt sara ni minɛ cogoya min na jama ka sɔn ka impôt sara nɔgɔman na région wɔɔrɔ min olu na ɲɔgɔn sɔrɔ o b'o wele région pilote ka stratégie filɛ ka filɛ an bɛ se ka baara nin minɛ cogoya min na a bɛ se ka ɲɛfɔ cogoya min na l'impôt ni baara mun kɛ jamana kɔnɔ yalɔ ni l'impôt sara nɔgɔya jamana ni yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲagamu parce que sara bɛɛ bɛ bɔ impôt ko de la nafolo ka don gouvernement ka kɛsira a ka se ka baara ɲɛnama kɛ Burkina yan kɔni impôt a façon ka ca dɔw bɛ a bɛ sara kan dɔw bɛ a bɛ sara jagokun kan dɔw bɛ a bɛ sara lu ko la donc o catégorie saba ni bɛɛ bɛ yen sisan donc fonctionnaire yɛrɛ b'o sara u ka salaire kan bon mun bɛ an b'a fɔ impôt sur le bénéfice n'o ye tɔnɔ sɔrɔ o b'a sara kan o b'a fɔ impôt sur le revenu jagokun yɛrɛ kan TVA bɛ yen donc n'i sera fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a bɔ n'a bɔra jamana kɔ kan ka na feere i bɛ dɔ fara kan o de bɛ di gouvernement ma o b'o wele ko TVA a lɔnni bɛɛ ani yɔrɔ fana yɔrɔ l'impôt n'u l'impôt taxe de jouissance bɛ yen taxe de résidence yɛrɛ bɛ yen n'i sigi n'u ye yɔrɔ min na ni o ka lotissement kɛ i bɛ kan ka taxe de résidence ale bɛ di maire ma pour que a ka yɔrɔ lalala toujours pour jamana ka taa ɲɛfɛ.
ay mina mesiso Ibrahim Daoule Daye aleye empo ka chide musigino gawa marala kaseka koroshili dola oro fanfelala am temeno ko amta kanyesin kata mi relanki oye barakeda musigino kanyesin kata yuruku ane dala kami wa kelko ko kuna anga jamana konena oye nyonye bake ka kiseka kibara dila wule ka doma oye nyonye ban sigino ko kaba oya yara ka fofero mo lobina seka ta kaseka fle ko mi gabo kache anga jamana kona nga ay wa alnafati sera faso doma mo koso mulo kembe kaseka famero kalado anga chide no ba kuda ani madame Sogodia Kulibali uluti anka chide ulukeneka ngalelo kerasobe kaseko labe anko lache Burkina Faso barada sigino kata dala sani kele ko fanfelan anga jamana kona mo wole ko relanka olu yeki baradila wole kase kata kuna fulu doma dowerete kanyisi kata niga bokumba anga jamana kona akache nga atonoti sera Faso doma mo koso ukobuda chamombe ebo yo digo kama soro niga bobo ukobuda no kona nyata kase ka sorala amna kuma ka taga sanu na ayra ba don anga dugu ni sanu chamo bo anga dugura donc mais sanu ni bon est sanu ni o ba a gestion de tour de sa gestion kan o ba sa gestion mai antemina aya me ko chama kera sanu yorora e ministre mi aya kuma me fana ka tene ko ministre do kun ya da do ko sanu no gora no bo wele ko sarabon fen aya yere bla le ko nya fa le ko justice ra nyina et puis ambo o sega ka fle sanu yoro anga dugu nani am fa mo go nya yele mo ka se ko nya yele anga sanu kana bo kun fe ko ka si ko tan ani dunya fantana ne bere an fa Faso yere ko na dala sani kele ko fu fanfela o domba sigino filenia o lo ko so do ya bla wala dama kande geya dum be se ka do ni bo ko fanfela anga kubudo ko na Burkina Faso ani la taka nyama dum be se ka do ni boma anga jamana ko na geya ko na an fa Faso ko na panoni amna mo damane lo ni kala lo wele obuna mi don sanu kora obuna na le kuma fo soro mi amba soro no obuna le kuma fo ambu antimi soro fana obuna le kuma fo en tant que salamita pour que anga soro ka buya sanu yoro na amna le fana kuma te fana et puis amna akili kura wira anga famanga o ka se ka ale sara tagama pour que sanu soro mi ke sanu na aga se ka se bon an fe fana mo ko nyanyele o fana hansuna o sariya taga fo ko anga sanu kala nu kan ga wari do di aga se anga commune ma est-ce que o bera kewa est-ce a kera ka nyama donc amna le kuma ke pour que mo ka se ka non fini plan ka se ma est-ce que a sera ma ni sigi ko tan ani dura ni nyana bon no katan ni bo ani dala sani kala ko fanfa anga jamana ko non o to dore ka se ka miliyan nyana ma di Faso don bella gelema o ka se ka janto o la ka se ka deme bagay ka se ka gouvernement deme o ka no tabna ke duma jamu Faso de se ka sabati chugumna ni bombe kala anga jamana ko na gaya duma be se ka dora jamu anafa ka se ka di Faso don bella gelema sanji sabalu diro mabunye buyene karama kabo Union Européenne ani ministre somtana katanga donc ni seko korlo ko kuna kase ka fle anga bulla barakela o seko deme tuko na kase kata korlo barako nyata ko funa anga jamana konna sans saba kono bulma farano milliard d'euros kase ka fle seko blastra tuko na o kera mo o joklu barasino konna kase ka famiyar karedo Bernard Combelem ani eba madame Roseline Ouattara uliti anka chido keneka ngandelo kera sobo kase ko labe ankolaje Kanyasin kata Burkina Faso ministre somtano kata donko ni seko no korlonko nyantaka ko kuna anga jamana konna do o ka baraka dama sigino kata bolla bara nyantaka ko kuna ani korlonko nyantaka ko kuna do amabolo ko fond de développement culturel et touristique o lunana ka se ka fle wa du mara den o se ka barasem blasen ka barasem na ka sobe o ka se ka nyantaka ani lonia ani kalandi e wa mi oro mara bolla baraka la mo o ka se ka nyantaka so ka nyasin kata o ka baraso nyantaka ko kuna seko no korlonko fanfelala so madana anana kana acteur culturel au Kumbe sana wala sa anga kuma ɲɔgɔn fɛ Union Européenne ka programme na ale programme na an y'a sigi ko an bɛna cinémakɛlaw dɛmɛ minnu fana bɛ théâtre ani musique kɛ ani minnu fana bɛ bololabaara kɛ comme art donc an nana ko an bɛna baro kɛ n'o ye sani o ka se ka kuma jɔnjɔn sɔrɔ pour que ka projet ninnu monter ka tane sɔrɔ nin programme na nin barasene do boloma fara milliard d'euros bora o senfe ka bo Union Européenne ani ministre somtano kata anga seko no korlo kokuna sanji saba kono no kaseka baraka kaseka yirwali dini barasene ma adabara fem kosodo kaseka rukeer mamu sigino kanyansi kata korlo ko barako fanfalala o kaseka nyanta ka soro kaseka kunkorota di nin barasene ma
balo Burkina Faso terrorism kan baga amanga bikat le kuna fule kiatenga anga barama jo abataman alebele nanga sono sinima soro fufu sokomo dafa wakati ni sin wakati kele namba soro fana ni kuna fule war awakele be aniche akala gella ala kambe anikli